हेलो एवरीवन वेलकम टू टीएस प्रिपरेशन। आज आम भिडियो प्रीवियस ईयर ओटीईटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर बा 2025 रे होइतिबा ओटीईटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करवा ओनली तार सीटीपी पार्ट को। ठीक अच्छे चैनल को जब फास्ट टाइम आसछंती चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन को क्लिक करवा जमा भी भूलबेनी। आ क्वेश्चन आंसर पीडीएफ गुराक मु मोर टेलीग्राम चैनल रे छाड़ी दउची। मो टेलीग्राम चैनल लिंकटा मु डिस्क्रिप्शन में देदेवी चाहिए जॉइन कर पारिबे। ठीक अच्छे ताले डेरी करवानी चलते आगू बढ़िया देख ना आमर कौ टाइप क्वेश्चन आसला प्रिवियर ओटीईटी एग्जाम रे। ठीक अच्छे सो प्रथम क्वेश्चन टा पचार व्यवस्थान मूल्यांकन प्रधान उद्देश्य कौन। व्यवस्थान मूल्यांकन देती गोटे मिनिट व्यवस्थान मूल्यांकन देती तार उद्देश्य कौन वर्ष शेषर समस्त उपलब्धि को मापिबा यहाँ तो हेनी। शिक्षण असुविधार कारण चिन्हट यहाँ भी हेनी। ग्रेड देवा तो हेनी। शिक्षण पूर्व शिक्षार्थी सामर्थ्य और दुर्बलता को चिन्हट करवा। देख राइट आंसर हो ऑप्शन डी। गोटे कथा देख गोटे पिलाटे गोटे हायर एजुकेशन गोटे कौन कि गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट रे गोटे हायर एजुकेशन से पढ़ा चाहूँ डायरेक्ट कौन कॉलेज रे कौन एडमिशन दि जाऊँ पूर्व टेस्ट नि जाऊँ जानीव है तुम मैंने भी जो सीटी ओटीईटी दौच भाई जो सीटी कोर्स करुच पूर्व कौन तुम मैंने गोटे आगे टेस्ट दौच से टेस्ट रे कौन तुम यदि क्वालिफाई करुच मेरिट तुम ना आसने तुम सीटी एडमिशन करने कौन एलिजिबल ना नहीं माने कौन गोटे टेस्ट नि जाऊँगी पिलाटीर कौन से सब्जेक्ट उपर पूर्व केते नॉलेज अच्छी से कोर्सटा करने को तार सामर्थ्य अच्छी कि नहीं है तार वीकनेस दोष दुर्बलता ये सब चिन्हट कर कौन मेरिट रे ना दि जाऊँगी जदि इलिजिबल होची ताले ताको एडमिशन दि जाऊँगी नहीं कि सो यहाँ हूँ व्यवस्थान मूल्यांकन। ओडिया रे टे कन्फ्यूज हो ओडिया नेम रु यार इंग्लिश वर्ड नेमटा कौन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है से जापर प्लेसमेंट। सो व्यवस्थान मूल्यांकन प्रधान उद्देश्य कौन ना शिक्षण पूर्व शिक्षार्थी सामर्थ्य और दुर्बलता चिन्हट करिया। ऑप्शन डी ये गला राइट आंसर। क्लियर देख ना नेक्स्ट क्वेश्चन टी आमर कौन पचार परवर्ती क्वेश्चन टा पचारा क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेलू शिक्षण उद्देश्य हासिल होची बोली निश्चित करा जाए है क्यों प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेलू है शिक्षण उद्देश्य हासिल होची बोली निश्चित करा जाए कौ मूल्यांकन रे देख व्यवस्थान मूल्यांकन तो हेबनी। व्यवस्थान मूल्यांकन विषय आम ऊपर क्वेश्चन रे पढ़िले निदानमूलक भी हेबनी। निदानमूलक कौन गोटे कौन गोटे पिलार दोष दुर्बलता को जानी तापे उपयुक्त व्यवस्था करिपारिया जेमती से मूल्यांकनटा करा जाए। समाप्ति सूचक हो राइट आंसर। गठनमूलक तो हेबनी। गठनमूलक कौन लर्निंग समय रे होता है पढ़ा जाऊथिबो से समय रे तार कौन टेस्ट नि जाऊथिबो। सो ऑप्शन सी ये हो राइट आंसर। क्लियर आगु बढ़िया देख ना ताले हमर परवर्ती क्वेश्चनटा कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चनटा पचारा पितामाता सह मान निर्धारणर फलाफल को आलोचना कर उद्देश्य कौन है कौन पितामाता सह कहीं डिस्कसन कर पचार आसेसमेंट विषय पिलार पेरेंट्स सह डिस्कसन कहीं भाविल कौन कारण हो पारे यार ऑप्शन सी को देख शिक्षार्थी पर उद्दिष्ट कार्यक्रम सहभागिता को बढ़ाइबा है देख ये ए बी सी को देख टे नेगेटिव लगुनि कहल ए बी आउ डी को देख नेगेटिव लगुनि गोटे देख शिक्षक कौन करेंगे मूल्यांकन करेंगे करेंगे हेल्प भी करेंगे जहाँ दरकार पिला हेल्प भी करेंगे बट से ही क्षेत्र में पितामाता जहाँ हेल्प नि पार पितामाता किसी सहयोग करेंगे से जो प्रोसेस रे किसी ताकर भी सहभागिता रहा दरकार पिलार गोटे गोटे पिलार बेनिफिट है सो ऑप्शन सी ये गला राइट आंसर। क्लियर आगु बढ़िया देख ना नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारा देख निम्नलिखित उक्ति मानक मध्यरु केउटी प्रश्नपत्र योजना प्रस्तुति करिवारे आवश्यक हुए नाही पचार ना कि नाही देख कौटा हम भल कि क्वेश्चनटा को देख लो भल भाई पढ़ क्वेश्चन पचार प्रश्नपत्र प्रस्तुति समय रे नुहे प्रश्नपत्र योजना प्रस्तुति समय रे गोटे प्रश्नपत्र आम योजना करुचे है
ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ମାନେ କ'ଣ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିବା କହିଲ, କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ହେଲା। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ ଟି, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବା ନାଇଁ କି, ତାପରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା, ଅପସନ୍ ଏ ବି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାଟା ତ ମେନ୍ ହେଲା, ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲା ତା ଉପରେ ତାର କେତେ ଦକ୍ଷତା, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ନାଇଁ କି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଡିଟାକୁ ଦେଖିଲ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ এই স্টেপটা রহব না হল। এটি যোজনা প্রস্তুতি কইছি, আমি ডাইরেক্ট কোশ্চিনটাই তৈরি করনি। সো অপশন ডি এটি হয়ে যাব কোণ, রাইট আনসর হল। নিম্নলিখিত উক্তি মানক মধ্যরু কেউটি প্রশ্নপত্র যোজনা প্রস্তুত করিবারে আবশ্যক हुए নাই না অপশন ডি হল। রাইট আনসর হয়ে গলা কোণ, অপশন ডি। পরবর্তী কোশ্চিনটা কোণ পচারা দেখ, শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহারে প্রধান উদ্দেশ্য ହେଉଛି ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। TLM ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ, ତାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସଜାଇବା, ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ନେବ, TLM ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହାୟତା ଦେବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଗୋଟେ TLM ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ TLM ତା ହାତକୁ ଯଦି ଧରେଇ ଦେବା, ସେ TLMର ୟୁଜ୍ କରିକିରି ପିଲାଟି ଖୁସି ହେବ, ମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଲା। ସୋ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଇଟା ସହାୟତା ଦିଏ ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିନେବା ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲା, ଚାର୍ଟ, ମାନଚିତ୍ର, ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ର ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଚାର୍ଟ, ମାନଚିତ୍ର, ମଡେଲ କାହାର ଉଦାହରଣ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହଁ, ଆକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଶୁଣିପାରିବା ଚାର୍ଟ ମାନଚିତ୍ର କରିବାକୁ। ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେବନି, ଆଗକୁ ବି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଲାଗିଲା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ବି ହେବନି, ଉପକରଣ ବି ହେବନି, କ'ଣ ତା ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ସେଇଟା ନାଇଁ କି, ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ଲିଅର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପଚାରିଲା, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଥା ପଚାରିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏହା ଉପରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର OTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଓର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବ ଏଇଟା ହେଲା। ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ, ଦେଖ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନିରନ୍ତର ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହେଉଛି, ଆଉ ସାମଗ୍ରିକ ମାନେ ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଉଛି ହେଲା, ସବୁର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ BC ଭୁଲ ହେବନି, କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବ ମାନେ ଛକି ମାରିଦେବ ହେଲା। କେବଳ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, କେବଳ ସହଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ନମ୍ବର ବଦଳରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଦେବା, ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ, ଅପସନ୍ ଡିଟା ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି। ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନମ୍ବର ଗ୍ରେଡ୍ ସହ କିଛି ଦୂର ତକ ଲିଙ୍କ ତାର ନାହିଁ ହେଲା। ସୋ BCD ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ସହଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ଲିଅର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଅଛି ଆମର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲା 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା କେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷରେ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହେବନି, ଉପରେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷରେ ବି ହେବନି, ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ହେବନି ହେଲା। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ ନା, ମନେ ରଖ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ପିଲାଟିର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହେଲା। ପିଲାଟିର ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତା ପଛେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛେ ସେଇଟା ହାସଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ।
सो गठनमूलक मूल्यांकन केतବେଳେ कराए ना शिक्षण प्रक्रिया चली समय है 8 नंबर हो गला ऑप्शन डी राइट आंसर क्लियर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन सो परवर्ती क्वेश्चन टा कौन पचारा देख लो निम्नोक्त क्यों परिस्थिति रे सहपाठी सहायता फलप्रद होता है सहपाठी कथा पचार सहपाठी सहायता ना कि परस्पर हेल्प करुँच समदक्षता संपन्न दल गठन हेबनी समदक्षता समस्त सेम दक्षता रोचे से मानक नहीं कौन किसी मूल्य रही कौन गोटे ग्रुप रे खाली गोटे टाइप रो सेम टाइप रो एबिलिटी बा दक्षता थी पिला नहीं जब आम गोटे ग्रुप टे गढ़ा से परस्पर कौन सेयार करेंगे किसी बेनिफिट मिल कि सेम समस्त पाखे तो सेम दक्षता अच्छी है हेनी से मन पसंदर दल गठन भी हेनी से यही ऑप्शन ए टा को ही पसंद करेंगे बुझिपाल पसंद भित्तिक माने कौन से पसंद कौ टाइप दल गठन हो पिला गोटे पिलाटी कौ टाइप दल को पसंद कर समदक्षता वाला दल को है से किसी एत बेनिफिट मिलनी व्यक्तिगत शिक्षण कार्य तो हेनी कारण सहपाठी कथा ये पचारि है ऑप्शन बी ये राइट आंसर गोटे मिश्रित दक्षता संपन्न दल गठन हुए से बेनिफिट मिलिबो है दलर पिला मानकर अलग अलग दक्षता अच्छी से परस्पर सेयार करेंगे है ये ता नॉलेज को ताकू सेयार कर सी ता नॉलेज आपको सेयार कर से बेनिफिट ये बुझिपाची सो 9 नंबर आंसर कौन होगा कौन ऑप्शन बी ये होगा राइट आंसर मिश्रित दक्षता संपन्न दल गठन है आगु बढ़िया देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन पचारा निम्नोक्त मध्य केउटी को गठनमूलक मूल्यांकन भाव में विवेचन करा जाए नाही पचारि ना कि गठनमूलक मूल्यांकन भाव में कौटा को देख आम यार पूर्व क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन नहीं कि देख ये 8 नंबर क्वेश्चन ये देख गठनमूलक ये या विषय आम डिस्कसन कले कौन जानिले जे शिक्षण प्रक्रिया चली समय मूल्यांकन करा जाए ताले आम ये 10 नंबर क्वेश्चन आंसरटा कौन हम गठनमूलक मूल्यांकन पचारि माने शिक्षण चलुवा समय ये मूल्यांकनटा होने कौ कौ मूल्यांकन शिक्षण चलुवा समय मध्य एकक परीक्षण हो पार नहीं कि तापर प्रकल्प प्रस्तुति उपस्थापन हुए से शिक्षण चलुवा समय एमती नुहे खाली शेष को हुए माने वर्ष शेष को एमती तो नुहे शिक्षण चलुवा समय है प्रकल्प प्रस्तुति उपस्थापन गोटे गोटे प्रोजेक्ट करा जाई पारे है शिक्षण कार्य समय शिक्षार्थी को पर्यवेक्षण करवा यहाँ से कौन लर्निंग चलुवा समय ना लर्निंग समय ना कि ये कार्यटा से लर्निंग समय होता है ताने वार्षिक परीक्षा आम जाने वार्षिक परीक्षाटा कौन हुए कौन वर्षर शेष को हुए ना कि ऑप्शन डी ये राइट आंसर है ये कौन ना पचार ऑप्शन डी होगा ये कौन राइट आंसर आगु बढ़िया देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चनटा पचारा निम्नलिखित शिक्षा प्रणाली गुड़िक मध्यरु केउटी शिक्षक कैंद्रिक पंथा सह सबुठारु अधिक संपर्कित शिक्षक कैंद्रिक पंथा पचारि सबुठारु अधिक संपर्कित कौटा आलोचना पद्धति हेनी आलोचना वार्डर मीनिंग कौन तुम मैंने बुझुच कहल आलोचनार अर्थ कौन जड़े बस कौन आलोचना कर माने मु किसी कहली तुम कि कहल सी कि कहला यहीटा को ही आलोचना कह ना सो आलोचन कौन केवल टीचर भूमिका रोनी एत कौन लर्नर भी पार्टिसिपेट करुच्ची नहीं कि तो आलोचना पद्धति हेनी तापर देती कौन देख ऑप्शन सी टा देख प्रकल्प पद्धति एत प्रकल्प पद्धति कौन हम प्रकल्प पद्धति कौन कौन ना गोटे पिलार भूमिका ए बेसी प्रोजेक्ट पिलाटी निजे करुच्ची ना एत पिलार भूमिका बेसी क्रीड़ा पद्धति भी हेनी क्रीड़ा पद्धति कौन पिलाटी तो निजे कर आनंदर सहकार करुच्ची है खेलटा माने कौन पिला खुशी रे आनंदर सहकार से पार्टिसिपेट करे है व्याख्यान पद्धति व्याख्या करुच्ची माने जड़े ही व्याख्या करुच्ची है सो यहाँ हूँ शिक्षक कैंद्रिक सह बेसी संपर्कित ऑप्शन बी ये होगा राइट आंसर 11 नंबर है आगु बढ़िया देखना नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी सो देख आमर परवर्ती क्वेश्चनटा ताले कौन देजी शिक्षण रे व्यक्तिगत प्रभेद होबार कारण होउछि शिक्षण रे डिफरेन्स कौन पाई देखा जाए भिन्न भिन्न पिला मध्य तार कारण कौन हो पारे से कौच वंशानुगुण ना परिवेश लिंगगत प्रभाव केवल बयसर प्रभाव केवल विद्यालय परिवेशर प्रभाव
ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସି ଡିରେ କେବଳ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିଛି ତାକୁ ଛକି ମାରିଦେବ ହେଲା। ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ମନେ ରଖ କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ମାନେ କ୍ରସ୍ ମାରିଦେବ 99% କେସ୍ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କେବଳ ବୟସର ପ୍ରଭାବ, କେବଳ ବୟସର ଇଫେକ୍ଟ କିଛିଟା ପକେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ରେ ତୁମେ ଲର୍ନ କରିପାରିବ ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣରେ ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବ ବା ଶିଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭାବ କହୁଛି, ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭାବ ବି ହେବନି, କାରଣ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବା ଝିଅଟେ ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଟିକେ କ'ଣ ୱିକ୍ ଥିବ କି ନା ହେଲେ ପୁଅ ହୋଇଥାଉ ଝିଅ ହୋଇଥାଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମାନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ଏସବୁରେ ତା'ର ବଂଶାନୁଗୁଣ ବା ପରିବେଶ କ'ଣ ଦାୟୀ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ନାଇଁ କି। ତା ଗୁଣ ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଦି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ତା'ର ଶିକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି କହିଲ। ଏ ଯେଉଁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣରେ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇ ପାରେ ନା ନାହିଁ, ପକାଇବ, ସିଓର ପକାଇବ ନାଇଁ କି। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିଗଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନା ଗଳ୍ପକଥନ ପଦ୍ଧତି? କ'ଣ ହେଇପାରେ କହିଲ? ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ଆସିଲେ ଉପରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର ନାଇଁ କି। ସୋ ଏଇଟା ହେବନି, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ନା, ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ପିଲାର ରୋଲ୍ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାର ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ସେତେଟା ରୋଲ୍ କିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି ହେଲା, ପିଲାଟି ଡାଇରେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ହେଲା। ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ସି ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ଗଳ୍ପ କଥନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନାଇଁ କି। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କ୍ଲିଅର। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ଟି ସିଓର କରୁଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏହାର PDF ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦେଇଛି, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବ ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଆମର କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନାଇଁ କି, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ଆସିବ ହେଲା। ତୁମମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିବ ଏ ଚାପ୍ଟରରୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଯାହା ବି ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ କହୁଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଥିଲା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେଠି ପଢ଼ିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ହେଲା। ସୋ ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା, ଇଏ ବି ହେବନି, ଇଏ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭେଦଭାବ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ନା। ସୋ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପଢ଼ିବେ, ମାନେ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ କରାଗଲା ବା ସେପାରେଟ୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ପଠାଯିବ କି ତୁମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାଜ ଗୋଟେ ଭେଦଭାବ କରିବ ଏଥିରେ ନାଇଁ କି, ସମ୍ମାନର ସେଠି ହାନି ହେଉଛି। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତା'ର ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେ ଧନୀ ହେଉ ଗରିବ ହେଉ ନର୍ମାଲ ପିଲାଟି ହେଉ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସେ ତା ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ।
अंतर्निवेश शिक्षार यहीटा ही लक्ष्य मूल लक्ष्य थिला है। सो ऑप्शन ए कौन कहूँ सामर्थ्य निर्विशेष है निर्विशेष समस्त पिला एकाठी शिक्षा देवा यहाँ हूँ अंतर्निवेश शिक्षार लक्ष्य थिला है। सो ऑप्शन ए हो गला ये राइट आंसर। क्लियर बार बार कहूँ अंतर्निवेश शिक्षार जहाँ बेले गोटे गोटे कि दीटा क्वेश्चन जहाँ बेले आसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारा सामाजिक संगठनवाद तत्वर प्रवक्ता किए थे ये संगठनवाद तत्व उपर भी गोटे क्वेश्चन आसीपे है। ये सामाजिक संगठनवाद ताने किए थे भाइगोट्स्की नहीं ऑप्शन सी हो गला ये राइट आंसर। क्लियर ठीक अच्छे आगु बढ़िया देखने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दूसरी परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारा ना देख जो शिक्षार्थी गोलक धंदा समाधान करने जुक्तिभित्तिक कार्य दक्ष से मुख्यतः क्यों बुद्धि प्रदर्शन करुच्ची गोलक धंदा समाधान करुच्ची जुक्तिभित्तिक कार्य से दक्ष ताने यहाँ कौन करुच्ची कहल पिलाटी पजल सल्व करुच्ची जुक्तिभित्तिक कार्य करुच्ची माने कौन लॉजिकली मैथमेटिकली से भावुची बुझे ताने राइट आंसर कौन हो ऑप्शन ए हो गाणितिक जुक्ति नहीं कि मैथमेटिकली चिंताधारा जार जे से सल्व करुच्ची है मैथमेटिकली सल्व कर कौन गाणितिक जुक्ति बुद्धि तार नहीं कि आम पेडागोजी मैथ पेडागोजी क्वेश्चन आंसे कि मैथ्र जो विशेषता उपर पचारे कि मैथ है कौन जुक्तिसंगत या सांकेतिक लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग है यही टाइप आसे नहीं कि सो से मैंने पढ़ी थी सियोर ये ताले राइट आंसर हो कौन ऑप्शन ए हो राइट आंसर। क्लियर ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन को जीवा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी आमर परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारा शिक्षण शिक्षादान सामग्री शिक्षार्थी को किपरि सहायता करता है टीएलएम उपर पचारूँ शिक्षार्थी को एम मध्य कौन साहाय्य करे ना अमूर्त धारणा को मूर्त करिबारे शिक्षकों स्थान नेबारे यहाँ पूरा नेगेटिव शिक्षकों स्थान कहीं नब टीएलएम नहीं कि शिक्षक कार्यकलाप ध्यान ह्रास कराइबारे नहीं केवल मन रखा उत्साहित करिबारे नहीं यहाँ भी नेगेटिव हो जाए ऑप्शन ए हो राइट आंसर अमूर्त धारणा को मूर्त करिबारे माने भाव गोटे पिलार भल भाव ठीक से कौन अमूर्त धारणा डेभलप होनी है से स्टेज पहुँची नहीं पर्यंत ताने पिलाटी अमूर्त चिंतन करें कष्ट अनुभव कर भल भाव डेभलप होनी तार पिलाटी को जदि आम गोटे टीएलएम धरईदे ताहले से कौन से टीएलएम साहाय्य से अमूर्त धारणा को बुझीपर माने गोटे स्थूल वस्तु मिलगला ना कि से चिंता करने को सहज हो गोटे एग्जांपल नियो गोटे पिलाटी को मुझे कहबी भाविने तो पाखरे 10 टंका थिला सेतुरु तो सांग को 5 टंका तू देदेलु तो पाखे भी केते टंका रहिबो हैला पिलाटी एठी कौन करुच्ची ना पिलाटी कहि परिबनी पिलाटी चिंता करने को कष्ट अनुभव से करुच्ची हैला चिंता करि पारुनी कि केते टंका गला केते टंका रहिला माने एटा अमूर्त चिंतन हो गला हैला एबे कौन करिबा ना पिलाटी को जो खेलना टंकी गया खेलना टंका जो आसूची जाल नोट टाइप रे आमे जोटा कहूचे हैला सेटा को कौन करिबा माने खेलना टंका टंकी गया 10टी ताऊ धरई देबा एबे सेम क्वेश्चन करवा से कौन कर ना 5टा गणिकी ता सांग को देदेव ता पाखे केते टंका रहिबो पुणी गणिदेव कि नहीं मो पाखे आउ 5 टंका रहिला हैला एटा टीएलएम टा कौन कला अमूर्त धारणा को मूर्त करिवारे सेटा को सहाय्य कला हैला माने इजी हैला ताको टीएलएम सहाय्य से प्रॉब्लम टा को सॉल्व कर पाइला बुझी पाइलो ऑप्शन ए टे जो राइट आंसर। आगु बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखो परवर्ती क्वेश्चन पचारा बहुश्रेणी शिक्षण परिचालना पाई शिक्षक कौन करवा उचित बहुश्रेणी शिक्षण है कौन करवा उचित क्वेश्चन रे ही बहुश्रेणी शिक्षण कथा पचारे तामाने एटी केवल गोटे श्रेणी पढ़ाइबा केमि पॉसिबल हो ये ऑप्शन ए हेबनी देजी केवल गोटे श्रेणी को पढ़ाइबा नहीं पाठ्यपुस्तक शिक्षादान उपर गुरुत्व देवा यहाँ हूँ टीचर सेंटर्ड हो गला नहीं कि यहाँ आमर नुहे यहाँ को आम गुरुत्व दौने एबे नहीं कि एबे आमे कौन टीचर सेंटर को गुरुत्व दौचे कि नहीं दौने तापर देछि दलगत और सहपाठी शिक्षण कौशल व्यवहार करवा हाँ यहीटा ठीक हो कहीं ना जदि बहुश्रेणी शिक्षण परिचालना करने को आमर आवश्यकता पड़ा टीचर सपोज सर्ट अच्छा स्कूल रे आम से कौन कर ना ग्रुप रे पिला को पढ़ाई पार यहाँ आमको सो ऑप्शन सी एटी हो गला राइट आंसर ठीक अच्छे आगु बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन टा पचारा पिला मानकर वृद्धि और विकास प्रक्रिया
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା? ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ। ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ହୁଏ। ଅଲୱେଜ୍ କିଛି ନା କିଛି ପିଲାଟି ଶିଖେ, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ। ହେଲା, ତାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କହିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଧାରାବାହିକ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ। ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଅପସନ୍ ସିରେ ଧାରାବାହିକ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକସ୍ମିକ କାହିଁକି ସଡନ୍ଲି କ'ଣ କିଛି ଘଟିବ କି? ନାହିଁ। ହେଲା, ଧାରାବାହିକ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ। ହେଲା, କେବଳ ବଂଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାହିଁ। କେବଳ ବଂଶଗତ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବଂଶଗତ ପରିବେଶ ଏସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଅନିୟମିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ଧାରାବାହିକ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ତାର ମନେ ରଖିଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ବିକାଶ ହେଲା, ଏ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ହୁଏ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 10th ଲେବୁଲ୍ର ମ୍ୟାଥ୍ ବୁଝେଇବି, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବର କିଛି ସେ ଶିଖିନି। ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବନି, ସେ ଆଗ ଆଣ୍ଠେଇନି, ଚାଲିନି, ଛିଡ଼ା ହେବା ଶିଖିନି, କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ିବ? ହେଲା, ସୋ ଧାରାବାହିକ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ହେଲା, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ପଚାରିଛଟି, କେଉଁଟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପଚାରିଛି ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାଟିର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ? ନା ତାର ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନାଇଁ କି? ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର, ଚାଲ, ଦୌଡ଼ ଟିକେ, ନାଇଁ କି? ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାକୁ ପୋଷଣ ଦରକାର ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ନା ତାର ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 21 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ପଚାରିଛି କହିଲ? କିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଢ଼ୁଛେ ମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଉପରେ ଆମେ ସିଓର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା। ଆଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସିଯିବ, ନାଇଁ କି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି। ଅପସନ୍ ସି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଉପରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପଢ଼ିକି ଯିବ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଶିକ୍ଷଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ? ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପଚାରିଛି, ନାଇଁ କି? ଏଠି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସେସ୍, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟର କାମ କ'ଣ? ଏକ୍ସେସ୍ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ବା ଏକ୍ସେସ୍ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇକରି ଆମେ ତାର ଶିକ୍ଷଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତା ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବାନି। ଏକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରଖିବା ନା, କିଛି ତାର ଶିକ୍ଷଣରେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି। ହେଲା, ବରଂ ସେ ପିଲାଟି ଆହୁରି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେସରରେ ରହିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମ୍ପିଟିସନରେ ବି ମେ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପିଲାଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଇଯାଏ, ପିଲାଟି ଏକ୍ସେସ୍ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ, ଏକ୍ସେସ୍ ତାର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲା, ବଟ୍ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସର୍ବାଧିକ ପଚାରିଛି। ହେଲା, ସର୍ବାଧିକ ପଚାରିଛି ମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଡି ହେବନି, ଅପସନ୍ ବି ଦେଖ ଦେଇଛି ସକାରାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣବଳନ। ସକାରାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣବଳନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପିଲାଟି କିଛି ଭଲ କଲା, ମାନେ କିଛି ତାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ବା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ପିଲାଟିର ମନୋବଳ ଏଠି ବଢ଼ିଯିବ। ପିଲାଟି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ କରିବି, ଆହୁରି ସାବାସ୍ ପାଇବି, ଟିଚର ମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ମୋ ଉପରେ। ହେଲା, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ହେଲା, ସୋ ଏଇଟା ତାର ଶିକ୍ଷଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ସକାରାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣବଳନ। ଅପସନ୍ ଡି ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କେଉଁଟା ବହନ କରି ପଚାରିଛି। ସୋ ସର୍ବାଧିକ ବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କିଏ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ତାର ଶିକ୍ଷଣକୁ? ନା ସକାରାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣବଳନ। ହେଲା, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲା, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଟିକେ ତାରିଫ କରିଦେବା, ତାକୁ ସାବାସି ଦେଇଦେବା,
ତା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ, ତାହେଲେ ସେ ତାର କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଯେ ହଉ ମୋତେ ଟିଚର୍ ମାନେ ଆମ ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋତେ ଟିଚର୍ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ମୋ ଉପରେ ହେଲା। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା CWSN ଶବ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ ହେଲା, ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି କ'ଣ। ଦେଖ ମନେ ରଖ, OTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବାର ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ପୁରା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାର ବାର ଆସୁଛି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। CWSNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ନିଡ୍ସ। ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ, ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ, ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଚାରିଲାଟି ଏଠି, ତାମାନେ ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର, ଏଇଟା ତ ଯିବ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯିବ ନାଇଁ କି। ବିକାଶାତ୍ମକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବିକାଶାତ୍ମକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଚାରିଛି, ତ ତାମାନେ ଏଇଟା ଯାହା ବି ରହିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କେତେ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଶିଖିପାରିବ ହେଲା, ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ତା ଉପରେ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପାୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପାୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ହେଲା। ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ପଚାରିଛି, ଏଠି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପାୟରେ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଏଇଟା କିଛି ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣକୁ କିଭଳି ସଂଜ୍ଞାକୃତ କରିହେବ ହେଲା। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣକୁ କିଭଳି ସଂଜ୍ଞାକୃତ କରିହେବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତଥ୍ୟ ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବା, ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, ଆଚରଣରେ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ ବି ସି ତ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ପଳେଇବ, ଏଇଟା ତ ହେବନି ହେଲା। ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଆଚରଣରେ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଠି ପୁଣି ସାମୟିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ ହେଲା, ଯାହା ତା'ର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ଆମେମାନେ ଏ ଲାଇନ୍ଟି ପଢ଼ିଛେ ନାଇଁ କି। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ପଚାରିଛି ଏଠି, ଘୋଷା ଶିକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଯୋଟାକୁ ତ ଏବେ ତ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା। ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ହେବନି, କାହିଁକିନା ବେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ପଚାରିଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରୁଛି ସେଇଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ପିଲାଟି ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି ହେଲା, ତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ନାଇଁ କି। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଗଲା ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଏଠି ବି ସେମିତି ବେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ପଚାରିଛି ହେଲା। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ କାହାର ପ୍ରଭାବ ରହେ, କେଉଁଟା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପରିବେଶ, ବଂଶାନୁଗଣ ଓ ପରିବେଶ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏହାରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ, ବଂଶାନୁଗଣ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ହେଲା। କିପରି ବଂଶାନୁଗଣ ଓ ପରିବେଶ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ, ତାର ଗୁଣ ଉପରେ, ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ହେଲା। କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ନା ତାର ବଂଶାନୁଗୁଣ ଆଉ ତାର ପରିବେଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖୁଛ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ରେ ହିଁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରି ଉପରୁ ଆସିଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ପରିବେଶ ଉପରୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ କଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ରେ ହିଁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛ। ସୋ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଡି, ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ।
ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी केउटी शिशुर बौद्धिक विकास सह संपर्कित बौद्धिक विकास सह कोटा गाणितिक धारणा को प्रयोग करने भय और रोग राग को नियंत्रण करने अन्य साथी मानक सह खेलना बांटी खेलिबा शरीर जत्न संबंधी अभ्यास को पालन करवा कोटा है राइट आंसर कहल बौद्धिक विकास कथा पचारि कोटा संपर्कित बौद्धिक विकास कही माने गाणितिक धारणा को प्रयोग करवा है भय राग को नियंत्रण करवा यहाँ तार बौद्धिक विकास सह किसी लेन देन ना है अन्य साथी मानक सह खेलना बांटा शरीर जत्न नेवा यहाँ तार बौद्धिक विकास सह संपर्कित नुह बौद्धिक विकास सहित कौटा संपर्कित ना से गाणितिक धारणा को प्रयोग करुच्ची है राइट आंसर टी ऑप्शन ए ठी होगला बुझीगला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे मैथ रो पार्ट टाक आम प्रैक्टिस करवा देखा नेक्स्ट आमर प्रीवियस रो मैथ को टाइप क्वेश्चन आसाला है ओटीटी एग्जाम रे से पार्ट टाक आम प्रैक्टिस करवा है सो चैनल को जब ये पर्यंत सब्सक्राइब करन ताले एबे ही करनियंतु ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चनटा पचारा परिवेश अध्ययन श्रेणीर एक मॉडल तैयारी करुथिया पिलाटी निम्न मध्यरु केउ प्रकार शिखिबार एक उदाहरण है परिवेश अध्ययन श्रेणीर एक मॉडल तैयारी करुथिया पिलाटी है तामाने कोटा है जो राइट आंसर घोषी करी शिखिबा तो हबनी अनुकरण करी शिखिबा तो हेबनी दृश्य शिक्षण ये हबनी कन्फ्यूज हबनी दृश्य शिक्षण हबनी अभिज्ञतामूलक शिक्षण ये हो राइट आंसर देख गोटे पिलाटी तार जो तार चतुर्पार्श्वर जो परिवेश सह से डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो जो पार्टिसिपेट करुच्ची विभिन्न कार्यकलाप है से कौन कर किसी एक्सपीरियंस तार गेन करुच्ची से किसी एक्सपीरियंस नौ से जो तार परिवेशर विभिन्न कार्यकलाप से जो भाग नहीं से जो एक्सपीरियंस नहीं है से मॉडल प्रस्तुत करुथिबो से जो परिवेश अध्ययन उपर से कौन कर कनेक्ट कर बुझे कौटा नहीं तार एक्सपीरियंस टाक से जो डायरेक्टली जो तार चतुर्पार्श्व विभिन्न परिवेश सह कौन कर जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करुच्ची से जो एक्सपीरियंस से नहीं से मॉडल सह से कनेक्ट कर बुझी हो ना नहीं यहाँ हूँ तार कौन यहाँ हो तार अभिज्ञतामूलक शिक्षण हो गला ना कि से एक्सपीरियंस नौ ना तार परिवेश रु सो ऑप्शन डी हो गला ये राइट आंसर नेक्स्ट आमर लास्ट क्वेश्चन पेडागोजी कौन पचार देख पूर्व कहली या पर आम मैथ पार्ट टाक प्रैक्टिस करवा नेक्स्ट वीडियो रे तापर एमआईएल टाक देखा है बुझिपाल ठीक अच्छे आमर लास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ शिक्षार्थी मानक मध्य सृजनशील चिंतन को किपरि उत्साहित करा जाय पारे है सृजनशील चिंतन क्रिएटिव थॉट्स को है किपरि आम डेभलप करिपरिबा मुखस्थ करी मन रखिबा द्वारा हबनी है क्रिएटिव कथा पढ़ी माने एटी मुखस्थटा पूरा नेगेटिव हो गला मुक्त उत्तरमूलक कार्य प्रदान करने द्वारा केवल गोटे प्रश्नर गोटे उत्तर को गुरुत्व देवा द्वारा आविष्कार और अनुसंधान को सीमित करने द्वारा है ये देख तो मैंने क्लीयरली जापर डी नेगेटिव है सीमित करने द्वारा पचार ये सीमित देती मैंने डीटा नेगेटिव हो गला केवल वार्डटा ये लगे गोटे प्रश्नर गोटे उत्तर को गुरुत्व देवा ना ये तार क्रिएटिव कौन रहा आम मुक्त उत्तरमूलक दे था माने गोटे पिलाटी छाड़ीदे तू निजे किसी भाविकी आउपर किसी लेख ताहले सी चिंतन माने चिंता शक्ति द्वारा कौन विभिन्न उपाय से किसी लेखि चलो मुक्त उत्तरमूलक क्वेश्चन है ये कौन गोटे प्रश्नर गोटे उत्तर रहा तामने यहाँ भूल होगा है मुखस्थ करवा तो पूरा नेगेटिव हो कौन ऑप्शन बी एट होगा राइट आंसर बुझेगा पेडागोजी पार्टा सरला वीडियोटी केपर लगे तुमने कमेंट बॉक्स रे श्योर जनइब बुझिपाल आई होप तुमको वीडियोटी भल लगी वीडियोटी किपर लगे कमेंट बॉक्स रे श्योर जनइबे जदि यार क्वेश्चन आंसर पीडीएफ दरकार टेलीग्राम चैनल में पाइज ठीक अच्छे वीडियोटी शेष देखि समस्त धन्यवाद थैंक यू एवरीवन।